Suara Jerman Deutsche Welle mempersembahkan Belajarlah Bahasa Jerman bersama Deutsche Welle. Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle. Dengan siaran kursus berjudul Auf Deutsch gesagt. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar dalam siaran pelajaran ke-22 seri kedua ini dengan judul Haruskah kita makan sabun? Halo. Hallo. Sebagai selingan telah saya pikirkan sesuatu lagi sendiri. Ceritanya dimulai di sebuah supermarket. In einem Supermarkt. Ya Helga, saya berani bertaruh bahwa kebanyakan pendengar kita sekarang akan langsung berpikir tentang makan dan minum. Tetapi orang-orang di supermarket tentu tidak selamanya mau membeli bahan makanan saja. Peter, coba kamu katakan apa misalnya yang kamu beli di supermarket terakhir kali? Ich? Tja, Sebut sajalah Peter. Barangkali kamu malu atau kamu mau rahasiakan saja? Seife, Babyöl, Pampers. Nanti dulu. Wah, mungkin barang-barang yang kurang begitu menarik untuk pendengar kita. Tapi baiklah, jadi sabun? Seife. Die Seife. Lalu kamu katakan tadi minyak bayi? Babyöl. Das Öl, das Babyöl. Ya, kata minyak, öl, juga dikatakan untuk minyak bumi atau minyak goreng misalnya, pokoknya setiap macam minyak. Dan akhirnya kamu sebutkan tadi Pampers. Ini sebetulnya kata Inggris, tetapi orang-orang Jerman juga memakai istilah itu. Pampers. Die Pampers. Pampers itu ialah sejenis popok bayi modern yang praktis. Saudara pendengar, Anda harus tahu bahwa Peter mempunyai bayi perempuan. Umurnya sekarang berapa, Peter? Heute ist sie 333 Tage alt. Umurnya 333 hari. Wah, rupanya masih kamu hitung setiap harinya. Biasanya memang begitu selama bulan-bulan pertama, dan ini juga hanya pada anak pertama, bukan? Baiklah, di sini sekarang kita tidak mau berdiskusi lebih lanjut apa yang dikerjakan dengan minyak bayi dan Pampers, tapi mungkin ada baiknya kita katakan dalam bahasa Jerman apa yang kita lakukan dengan sabun, yaitu mencuci. Waschen. Ich wasche. Kata kerja ini vokalnya berganti. Du wäschst. Er wäscht. Ya, bagus. Dan kalau kita misalnya mencuci diri sendiri dengan membasahi seluruh badan, maka dikatakan mandi. Baden. Ich bade. Wir baden. Kata kerja ini juga dapat dipakai dengan objek, misalnya memandikan anak. Ich muss jetzt das Kind baden. Dalam cerita saya ini, saudara pendengar, ada sepasang suami istri muda dengan satu anak masih bayi. Mereka tidak begitu banyak uang dan harus menabung. Kata kerja Jermannya? Sparen. Ich spare. Wir müssen sparen. Kalau pasangan muda tadi berbelanja, maka selalu mereka ambil barang yang lebih murah. Nanti Anda dengar bagaimana dikatakannya dalam bahasa Jerman. Untuk ini kita perlukan dulu kata kerja mengambil. Nehmen. Ich nehme, wir nehmen. Das ist billiger, das nehmen wir. Ini lebih murah, ini kita ambil. Ya, barangkali begitulah akan mereka katakan. Das ist billiger, das nehmen wir. Kata kerja nehmen juga berubah vokal lagi, begitu juga dalam bentuk imperatif. Sekarang Helga akan mengatakannya dengan jelas. Ich nehme. Du nimmst. Er nimmt. Nimm. Nimm diese Seife. Die ist billiger. Baik sekali, Helga. Lalu sang suami muda itu juga sependapat dan mengatakan, ya, sabun ini satunya hanya 1 mark 10. Tapi sebentar dulu, Peter dan Helga. Sebelum kalian katakan dalam bahasa Jerman, sebaiknya pasangan suami istri dalam cerita kita ini kita beri nama dulu. Bagaimana kalau kita namakan saja Michael dan Lore, ya? Nah, sekarang kita dengar bersama apa kata mereka berdua itu di supermarket. Lore, schau, hier ist die Seife. Was kostet die?
1,50 das Stück. Aber Michael, diese dort ist doch viel billiger. Ja, die ist sehr billig. Von dieser kostet das Stück nur 1,10 Mark. Und 5 Stück kosten nur 5 Mark. Sollen wir nicht 5 Stück nehmen? 5 sabun untuk 5 mark. Memang lebih murah sedikit kalau beli 5 sekaligus. Tetapi sebelum kita dengar jawabannya, ini ada penjelasan sebentar. Kata kerja modus, sollen, saudara pendengar, yang baru Anda dengar tadi adalah khas untuk situasi serupa itu. Sollen ini sering sekali dipakai jika kita bertanya apa yang harus dikerjakan. Coba Anda dengar sekali lagi pertanyaannya dan sekaligus juga jawabannya dari Helga dan Peter. Sollen wir nicht 5 Stück nehmen? Ja, nehmen wir 5 Stück, dann sparen wir 50 Pfennig. Ya, dan sekarang kita masih mau pergi ke bagian penjualan bahan makanan dari supermarket yang sama. Di sana kita bertemu dengan pasangan lain yaitu Maximilian dan pacarnya Erika. Di akhir cerita saya ini nanti ada pesta kecil. Ein Geburtstag vielleicht? Bukan ulang tahun. Maximilian dan Erika dengan beberapa kawan mau merayakan sedikit pertunangan mereka. Untuk ini kita perlukan dulu kata kerja merayakan. Peter. Feiern. Ich feiere. Wir feiern. Sekarang kamu harus berganti situasi sebentar, Peter. Andai kata tidak begitu kamu perhatikan soal keuangan, kira-kira apa saja yang akan kamu beli untuk pesta pertunangan serupa itu? Käse, Wein, Schinken. Ya, dan ada beberapa macam makanan istimewa yang diimpor, seperti juga di banyak negara. Di Jerman misalnya diimpor minuman anggur dari Swiss atau dari Italia. Schinken aus der Schweiz. Und Champagner. Champagner. Ya, betul. Minuman sampanye. Jadi Maximilian dan Erika pergi ke bagian bahan makanan impor dan berbelanja. Kita dengarkan saja, tetapi jangan terlalu sukar ya. Para pendengar kita kan sedapat mungkin bisa mengerti semua. Maximilian, wir brauchen noch Champagner. Ja, hier, Erika, hier ist Champagner. Und gar nicht teuer. Aber der ist sicher nicht aus Frankreich. Dort, Maximilian, dieser Champagner. Der ist sicher aus Frankreich. Ja, aber der ist auch viel teurer. Na gut, nehmen wir den. Dan sekarang saudara pendengar, Anda tentu ingin cepat-cepat tahu bagaimana ceritanya. Nah, Maximilian dan Erika sesampai di rumah membuka segala bungkusan barang belanjaan mereka untuk mempersiapkan pesta kecil mereka itu. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam kantong plastik tidak mereka temukan lain dari barang-barang keperluan bayi melulu. Minyak untuk bayi, sabun, pampers. Babyöl, Seife, Pampers? Ya, tapi itu belum semuanya. Pasangan suami istri muda, Laura dan Michael, sebaliknya pada waktu membongkar kantong belanjaan di rumah, bukannya mendapatkan barang-barang keperluan bayi, melainkan minuman sampanye dan banyak makanan lezat lainnya. Die haben die Sachen verwechselt. Betul, Peter. Barang-barang belanjaan kedua pasangan tadi tertukar di kasa pembayaran di supermarket. Tunangan dari Maximilian, Erika, harus pergi dulu meninggalkan toko karena masih harus ke salon. Coba Anda dengar saja sendiri. Maximilian, nimm du die Sachen. Ich gehe jetzt zum Friseur. Dan Laura juga harus pergi lebih dulu meninggalkan toko. Michael menyerahkan bayinya kepada Laura, mengambil alih barang belanjaannya dan mau membayar sendiri di kasa. Lore, da, nimm das Kind und gib mir die Sachen. Ich bezahle dann. Sesudah membayar, oleh karyawan supermarket barang-barang belanjaannya dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik besar. Karena penuh orang dan karena terburu-buru, maka terjadilah kekeliruannya. Michael tanpa sengaja mengambil kantong dari Maximilian. Dan Maximilian ini tentu salah mengambil kantong kepunyaan Michael. Mana. Mana. Mana.
Lore, schau. Hier ist die Seife. Was kostet die? 1,50 Mark das Stück. Aber Michael, diese dort ist doch viel billiger. Ja, die ist sehr billig. Von dieser kostet das Stück nur 1,10 Mark. Und 5 Stück kosten nur 5 Mark. Sollen wir nicht 5 Stück nehmen? Ja, nehmen wir 5 Stück. Dann sparen wir 50 Pfennig. Aber jetzt muss ich gehen, Michael. Es ist schon 6 Uhr. Nimm das Kind und gib mir die Sachen. Ich bezahle dann. Pada waktu bersamaan, Maximilian dan tunangannya Erika juga sedang berbelanja. Hier, Erika, hier ist Champagner. Und gar nicht teuer. Aber der ist sicher nicht aus Frankreich. Doch, Maximilian. Dieser Champagner, der ist sicher aus Frankreich. Ja, aber der ist auch viel teurer. Na gut, für einmal. Nimm du die Sachen, Maximilian. Ich gehe jetzt zum Friseur. Sesampai di rumah, Erika mengeluarkan barang-barang belanjaannya dari kantong. Maximilian, was ist das? Seife, Öl, Pampers? Was hast du denn da mitgenommen? In 10 Minuten kommt unser Besuch. Inge, Gerda, Hans und Fritz. Sollen wir Babyöl trinken? Sollen wir Seife essen? Und was soll ich mit den Pampers machen? Ya, dan Lore juga sama terkejutnya seperti Erika. Michael, wo ist das Babyöl? Alles ist da. Schau hier. Nichts ist da. Michael, das ist ja Käse. Und hier Schinken, Champagner. Soll ich jetzt mit Käse waschen? Ya, tentu saja supermarketnya sudah lama tutup. Karena itu Michael mengusulkan supaya menolong diri saja dengan apa adanya dan dengan bahan makanan yang lezat membuat pesta kecil sendiri. Lore, waschen kannst du auch Montag. Heute essen wir, heute trinken wir, heute feiern wir. Komm. Michael, ich wollte doch noch so viel arbeiten. Was sollen wir feiern? Niemand hat Geburtstag. Aber wir sind gesund. Wir haben eine Tochter. Morgen ist Sonntag. Und unser Kind ist 333 Tage alt. Das feiern wir heute. Komm. Saudara pendengar, sekianlah dulu untuk kali ini. Sampai jumpa lagi dalam siaran yang akan datang. Auf Wiedersehen. Dari rangkaian Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle telah Anda ikuti pelajaran dari kursus bahasa Jerman auf Deutsch gesagt berdasarkan naskah dari Goethe-Institut di München dan diproduksi oleh Suara Jerman Deutsche Welle. Suara Jerman Deutsche Welle mempersembahkan Belajarlah Bahasa Jerman bersama Deutsche Welle. Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle. Dengan siaran kursus berjudul Auf Deutsch gesagt. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar dalam siaran pelajaran nomor 23 seri kedua ini dengan judul Tanpa Penjaga Gawang Akan Lebih Gampang. Rangsangan untuk cerita ini berasal dari Helga dan Peter. Baru-baru ini mereka menonton pertandingan sepak bola di stadion dan kebetulan ikut mendengar percakapan antara seorang pecandu bola dan istrinya yang sama sekali tidak mengerti apa-apa tentang permainan sepak bola. Nah, istilah untuk permainan sepak bola kita tahu bukan Helga? Ja, das Fußballspiel. Betul Helga. Istilah ini terdiri dari kata-kata Jerman kaki, bola, dan permainan. Das Fußballspiel. Bolanya ditendang dengan kaki, maka kita perlukan kata kerja menendang. Peter. Stoßen. Ich stoße, er stößt. Ya, vokalnya berubah. Kita semua tahu bahwa di lapangan sepak bola ada 2 gawang. Gawang dalam bahasa Jermannya? Das Tor, die Tore. Kalau bolanya masuk gawang, maka penonton berteriak keras-keras. Tor, Tor, Tor. Dan supaya itu tidak begitu mudah dapat terjadi, maka ada seorang penjaga gawang. Der Torwart. Der Torwart.
Jadi dia harus menjaga betul-betul gawangnya. Aufpassen. Ich passe auf. Kita dengar jelas, itu tadi suatu kata kerja yang dapat dipisah. Begitu juga kedengarannya dalam bentuk imperatif, misalnya, awas. Pass auf. Passen Sie auf. Para pendengar tentu tahu bahwa permainan sepak bola itu berupa pertarungan antara dua regu atau dua kesebelasan. Regu dalam bahasa Jermannya apa, Peter? Die Mannschaft. Zwei Mannschaften. Dan supaya para penonton dapat membedakan antara kedua kesebelasan itu, bagaimanapun juga ada 22 pemain yang simpang siur di lapangan, maka baju mereka berbeda warnanya. Misalnya baju kesebelasan yang satu merah dan yang satu lagi hitam. Die einen rot, die anderen schwarz. Istilah-istilah untuk warna sudah kita kenal. Yang baru ialah ungkapan yang satunya, yang lainnya. Die einen, die anderen. Dari sekian banyaknya istilah khusus olahraga sepak bola, kita di sini hanya akan memakai 2 atau 3 saja. Pertama, wasit. Der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter. Wasit ini harus mengawasi bahwa semuanya berjalan menurut aturan permainan. Ia juga dapat menghentikan pertandingan, misalnya kalau ada pemain atau penjaga gawang yang luka dan harus diganti pemain lain. Dalam bahasa Jerman kira-kira dapat dikatakan bagaimana, Peter? Der Torwart hat sich am Fuß verletzt. Er kann nicht mehr spielen. Er muss weggehen. Ya, Peter tadi mengatakan demikian. Penjaga gawang kakinya luka, ia tidak dapat lagi bermain. Ia harus pergi. Wasit dapat juga menyuruh dilakukan tendangan bebas, misalnya jika melihat suatu kecurangan. Tendangan bebas ialah Der Freistoß. Der Freistoß. Halt! Freistoß. Dan sekarang ini saudara pendengar ingin kami kemukakan beberapa hal dari percakapan pasangan suami istri yang ikut terdengar oleh Helga dan Peter di stadion. Theo, kalau tidak salah begitulah nama dari pecandu bola tadi, barangkali sesudah sekian lama akhirnya dapat juga membujuk istrinya Lisa untuk sekali-sekali ikut menonton pertandingan sepak bola di stadion. Seperti dikatakan tadi, Lisa tidak mengerti sama sekali permainan sepak bola dan Theo harus sabar menjelaskan semua. Helga, apa kata Lisa ketika pertandingan dimulai? Ich verstehe gar nichts von diesem Spiel. Menurut penglihatan Lisa, permainannya aneh sekali. Mula-mula mereka tendang bolanya ke sebelah yang satu, lalu mereka tendang lagi ke sebelah yang lain. Bagaimana, Helga? Zuerst stoßen sie den Ball auf die eine Seite, dann stoßen sie ihn wieder auf die andere Seite. Ya, saya kira di sini harus kita beritahukan dulu istilah Jermannya untuk sebelah atau sisi. Die Seite. Die Seite. Die eine Seite, die andere Seite. Theo mencoba menjelaskan kepada istrinya. Lisa, katanya, itu ada 2 kelompok, 2 regu. Regu yang satu harus menendang bolanya ke gawang yang ini, dan regu yang lain ingin menendangnya ke gawang satunya lagi. Peter, bagaimana? Lisa, das sind 2 Mannschaften. Die eine Mannschaft muss den Ball in dieses Tor stoßen, die andere möchte ihn in das andere Tor stoßen. Tetapi Lisa tidak percaya bahwa bolanya akan mungkin masuk ke dalam salah satu gawang. Tidak akan, katanya. Dengarkanlah istilahnya, tidak akan atau tidak pernah. Nie. Nie. Ich glaube, dass der Ball nie in ein Tor kommen kann. Pendek kata, untuk Lisa mustahil. Lihat, katanya, baru saja bolanya tepat di depan gawang. Schau, jetzt war der Ball gerade vor dem Tor. Tetapi di depan gawangnya ada orang berdiri dan bola ditendangnya kembali. Da war ein Mann vor dem Tor. Der hat ihn wieder zurückgestoßen. Ya, begitulah, katanya. Dan Theo harus menjelaskan dulu tugas dari penjaga gawang.
Si penjaga gawang kan harus menangkis bolanya. Bola hanya akan masuk gawang jika penjaga gawang tidak waspada. Peter, coba kamu rumuskan sebentar penjelasan itu dalam bahasa Jerman. Lisa, das war der Torwart. Der Torwart muss den Ball zurückstoßen. Der Ball kommt nur ins Tor, wenn der Torwart nicht aufpasst. Tetapi itu tidak masuk akal untuk Lisa, sebab katanya, kalau penjaga gawangnya pergi, tentu bolanya akan lebih gampang dan lebih cepat masuk gawang. Begitu kan katanya, Helga? Ja, wenn der Torwart weggeht, dann kommt der Ball doch viel schneller ins Tor. Theo dengan kesabarannya yang terakhir berusaha menjelaskan kepada istrinya bahwa sepak bola itu suatu pertandingan, di mana regu yang satu berusaha mencegah masuknya bola ke dalam gawang oleh regu lawan. Coba katakan lagi semua tadi dalam bahasa Jermannya, Peter. Lisa, das sind zwei Mannschaften. Die einen sind schwarz, die anderen sind rot. Die einen wollen, dass der Ball in dieses Tor kommt, die anderen wollen es nicht. Ya, Lisa tidak mengerti apa-apa, soalnya sementara itu perhatiannya hanya terarah pada penjaga gawang. Dia satu-satunya pemain yang berdiri diam sehingga dapat diamat-amati terus oleh Lisa. Lalu terjadi sesuatu. Si penjaga gawang kakinya luka dan harus diganti orang lain. Dia ini lebih lebar dan lebih tinggi lagi dan rambutnya pirang, menarik. Coba Anda dengarkan. Oh, er ist ja noch größer und breiter. Und so schön blond. Dan ketika Lisa akhirnya bahkan merasa dirinya diperhatikan terus oleh penjaga gawang yang baru, maka rasanya seolah-olah bermimpi. Jadi, beginilah cerita lengkapnya. Theo dan Lisa duduk di stadion sepak bola. Pertandingan baru saja dimulai, tetapi Lisa sama sekali tidak mengerti permainannya. Theo, ich verstehe gar nichts von diesem Spiel. Was machen die Leute? Du siehst doch, sie spielen mit einem Ball. Siehst du den Ball? Ja, aber sie stoßen den Ball immer nur mit den Füßen. Warum? Weil sie Fußball spielen. Fußball. Aber schau, zuerst stoßen sie den Ball auf die eine Seite, dann stoßen sie ihn auf die andere Seite. Lisa, das sind doch zwei Gruppen, zwei Mannschaften. Die eine Mannschaft muss den Ball in dieses Tor stoßen. Die andere möchte ihn in das andere Tor stoßen. Ja, ja, die Tore sehe ich. Aber ich glaube, dass der Ball nie in ein Tor kommen kann. Nie. Warum nicht? Hast du das gesehen? Jetzt war der Ball gerade vor dem Tor. Aber vor dem Tor war ein Mann, der hat ihn wieder zurückgestoßen. Das war der Torwart, Lisa. Der muss den Ball zurückstoßen. So ist das Spiel. Der Ball kommt nur ins Tor, wenn der Torwart nicht aufpasst. Wenn der Torwart ganz weggeht, kommt der Ball doch viel schneller ins Tor. Wasit membunyikan peluitnya, ada bola yang masuk gawang. Semua berteriak, "Gol!" Siehst du? Jetzt ist der Ball im Tor. Ja, weil der Torwart nicht da war. Nein, er hat nicht aufgepasst. Schau, er hat sich am Fuß verletzt. Jetzt bringen sie ihn weg. Endlich. Ohne Torwart geht es viel besser. Penjaga gawang yang cedera diganti pemain lain. Nein, schau, da ist schon ein anderer. Oh, der ist ja noch größer und breiter. Und so schön blond. Ja, ich glaube, der ist ganz gut. Aber jetzt kommt der Ball nie mehr ins Tor. Wollen die Spieler nun, dass der Ball ins Tor kommt oder nicht? Ich habe dir gesagt, dass das zwei Mannschaften sind. Die einen sind rot, die anderen sind schwarz. Ja, das sehe ich. Rot und schwarz. Die einen wollen, dass der Ball in dieses Tor kommt. Die anderen wollen es nicht.
Wasit membunyikan peluit. Ada yang bermain curang. Semua pemain berhenti bermain dan menunggu. Wer ist das? Was will der? Das ist der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter. Der hat jetzt alles kaputt gemacht. Jetzt stehen alle da und spielen nicht mehr. Schade. Lisa, pass auf. Jetzt kommt ein Freistoß. Das gefällt dir sicher. Schau. Theo, ich glaube, er hat mich gesehen. Wer? Der Schiedsrichter? Nein, Theo, der Torwart. Der Torwart hat mich gesehen. Er ist so groß und blond. Aha. Groß und blond. Das gefällt dir. Ya, saudara pendengar, akhirnya Lisa juga mempunyai pengalaman pribadinya sendiri dari dunia olahraga sepak bola. Sekianlah untuk kali ini. Sampai jumpa lagi dalam siaran mendatang. Auf Wiedersehen. Dari rangkaian Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle telah Anda ikuti pelajaran dari kursus bahasa Jerman auf Deutsch gesagt berdasarkan naskah dari Goethe-Institut di München dan diproduksi oleh Suara Jerman Deutsche Welle. Suara Jerman Deutsche Welle mempersembahkan Belajarlah Bahasa Jerman bersama Deutsche Welle. Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle. Dengan siaran kursus berjudul Auf Deutsch gesagt. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar dalam siaran pelajaran ke-24 seri kedua ini, di mana akan dibicarakan soal-soal tata bahasa terpenting yang dijumpai dalam kedua pelajaran terakhir. Sebetulnya tidak banyak, dan saudara lama-kelamaan juga dapat melihat sendiri bahwa dengan istilah-istilah dan bentuk-bentuk yang kita gunakan sampai sekarang, cukup banyak pula yang dapat diungkapkan. Anda sekarang akan mengerti segala macam cerita jika setiap kali diperkenalkan hanya beberapa istilah saja yang baru. Yang baru dalam kedua pelajaran yang lalu sebenarnya hanyalah kata kerja modus sollen. Dengan kata kerja ini sering sekali ditanyakan apa yang sebaiknya dilakukan. Misalnya, Lore bertanya kepada suaminya, "Kita tidak lebih baik ambil 5 saja sabunnya?" Bahasa Jermannya Peter. Sollen wir nicht 5 Stück Seife nehmen? Soalnya lebih murah. Tetapi di rumah Lore mengatakan, tidak ada yang ulang tahun. Kita harus merayakan apa? Coba tolong katakan dalam bahasa Jerman, Helga. Niemand hat Geburtstag. Was sollen wir feiern? Dengan bahan makanan yang dibawa pulang Michael, ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk bayinya. Lalu ia bertanya, "Aku sekarang harus mencuci dengan keju?" Dengarkan. Soll ich jetzt mit Käse waschen? Erika, pacar dari Maximilian, yang keliru membawa barang-barang keperluan bayi ke rumah, juga heran. Sollen wir Babyöl trinken? Sollen wir Seife essen? Und was soll ich mit den Pampers machen? Saya kira sekarang sudah jelas arti dari sollen, bukan? Kata kerja modus ini bentuk personalnya tidak teratur. Ich soll, du sollst, er soll. Orang-orang yang belajar bahasa Jerman sering sekali menggunakan sollen di mana harus dipakai müssen, harus. Misalnya seseorang naik tram atau bis mau turun di tempat pemberhentian berikutnya. Maka akan dikatakannya, Bitte, ich muss jetzt aussteigen. Kepada orang asing yang tidak tahu tempat kondektur dalam kasus ini akan mengatakan, Hallo, Sie müssen jetzt aussteigen. Dan orang asingnya sendiri bagaimanapun juga akan bertanya, Muss ich jetzt aussteigen? Dengan kata kerja modus sollen sebaliknya, kepada orang yang diajak bicara selalu ditanyakan keinginannya atau perintahnya. Dalam pada itu diharapkan suatu permintaan, suatu nasihat, atau suatu kepastian. Wah, saya lihat Helga dan Peter sudah tidak sabar lagi supaya membicarakan soal lain. Memang, bukan sollen saja yang baru, melainkan masih ada juga beberapa preposisi yang perlu kita bicarakan. Zwischen, vor. Auf und von.
Ya, tapi tidak semuanya istilah baru. Yang baru di sini hanya kata zwischen. Das ist ein Spiel zwischen zwei Mannschaften. Ya, seperti misalnya suatu permainan antara dua regu. Jika Inge dan Peter misalnya sedang membicarakan sesuatu antara mereka berdua, dapat juga dikatakan itu urusan antara Inge dan Peter. Das ist eine Sache zwischen Inge und Peter. Zwischen dapat juga dipakai untuk soal tempat. Misalnya, gedung bioskopnya ada di antara hotel dan bank. Das Kino ist zwischen dem Hotel und der Bank. Atau juga untuk soal waktu, saya datang antara pukul 11 dan 12. Ich komme zwischen 11 und 12. Ada juga preposisi lain yang baru, yaitu vor, baru saja bolanya tepat di depan gawang, kata Lisa. Jetzt war der Ball gerade vor dem Tor. Tetapi di depan gawang ada penjaga gawang berdiri. Aber vor dem Tor steht der Torwart. Jadi itu tadi preposisi atau kata depan vor. Kata ini juga dipakai dalam kaitan dengan tempat maupun dengan waktu. Misalnya dalam kalimat, kita berjumpa di depan bioskop sebelum jam 8. Vor dem Kino, vor 8 Uhr. Lalu preposisi auf yang sebetulnya tidak begitu asing lagi. Tetapi ungkapan dengan preposisi ini yang dicatat oleh Helga perlu diperhatikan sedikit, yaitu kalimat, mula-mula mereka tendang bola ke sebelah yang satu, lalu mereka tendang ke sebelah yang lain. Zuerst stoßen sie den Ball auf die eine Seite, dann stoßen sie ihn auf die andere Seite. Saudara pendengar, dalam contoh-contoh berikut juga demikian. Kata yang dimaksud sudah Anda kenal, tetapi mungkin untuk Anda dipakainya agak aneh. Misalnya saja preposisi in dalam kalimat ini, 10 menit lagi tamu kita datang. In 10 Minuten kommt unser Besuch. Kata in di sini mengingatkan pada suatu saat di waktu kemudian. Satu contoh lagi. In einem Jahr fahre ich nach Deutschland. Dan sekarang Laura membeli sabun dan mengatakan, dari sabun ini satunya harganya cuma 1 mark 10. Yang hendak kita perhatikan dalam contoh ini ialah preposisi von, dari. Von dieser Seife kostet das Stück nur 1 Mark 10. Oh ya, maaf Michael yang mengatakan begitu. Tetapi Lisa yang mengatakan begini, aku tidak mengerti sama sekali permainan ini. Ich verstehe gar nichts von diesem Spiel. Coba kalian buat beberapa contoh lagi dengan ungkapan itu ya. Verstehen Sie etwas von Musik? Verstehen Sie etwas von Fußball? Ich verstehe nichts von Fußball und Sie verstehen nichts von Musik. Ya, begitulah. Terima kasih. Dan sekarang saya ingat sesuatu lagi dari cerita di supermarket tentang kekeliruan ambil barang belanjaan. Sang suami muda mau mengambil barang belanjaannya sesudah dibayar dan menyerahkan bayinya supaya dipegang istrinya, Lore. Bagaimana lagi, Peter? Nimm jetzt das Kind bitte und gib mir die Sachen. Ya, itu tadi dua contoh yang baik untuk bentuk imperatif dengan perubahan vokal, sebab kata kerjanya ialah geben dan nehmen. Geben, nehmen. Gib mir die Sachen. Nimm das Kind. Dan sebagai penutup, saudara pendengar, ingin saya bicarakan dua kata kerja yang dapat dipisah. Dalam cerita kita yang lalu ada kata kerja aufpassen, menjaga atau berawas-awas, dan weggehen, pergi. Theo mengatakan kepada istrinya, bolanya hanya masuk gawang, kalau penjaga gawang tidak waspada. Dalam anak kalimat ini, kata kerjanya ada di akhir kalimat, dan di sana pula lah kata kerja yang bisa dipisah itu bergabung kembali. Coba Anda dengarkan. Aufpassen. Ich passe auf. Der Ball kommt nur ins Tor,
wenn der Torwart nicht aufpasst. Dapat kita lihat juga pada contoh berikut. Weggehen. Ich gehe weg. Wenn der Torwart weggeht, kommt der Ball viel schneller ins Tor. Ya, dan sekarang saudara pendengar, seperti biasa beberapa petunjuk mengenai lafal. Hari ini akan kita soroti kata-kata yang pengucapannya jauh lebih mudah daripada yang mungkin dikira kalau melihat penulisannya dengan banyak macam huruf. Kenyataan serupa ini misalnya dijumpai jika dua konsonan yang sama saling bertemu, yaitu di akhir kata dan di awal kata yang menyusul. Coba Anda dengarkan bagaimana diungkapkannya sebutan tidak mahal, nicht teuer dalam percakapan biasa. Nicht teuer. Nicht teuer. Yang kita dengar hanya satu bunyi T, yaitu bunyi T yang mengawali kata kedua teuer. Bunyi ini diucapkan jelas. Dan sekarang contoh dengan bunyi F. Inge darf feiern. Inge darf feiern. Ya, di sini bunyi F-nya hanya kedengaran satu kali. Masih ada dua contoh lagi, Helga. Jeder darf fragen. Jeder darf fragen. Darf Fräulein Lore kommen? Darf Fräulein Lore kommen? Sekarang saya minta contoh dengan bunyi K, sepotong kue. Bagaimana bahasa Jermannya? Ein Stück Kuchen. Ein Stück Kuchen. Dan beberapa contoh dengan bunyi L. Viel länger. Viel länger. Viel lieber. Viel lieber. Sie will lernen. Sie will lernen. Dalam contoh-contoh berikut, dua bunyi M saling beradu. Konsonan M-nya hanya diucapkan satu kali, tetapi ditekankan sekali dan vokal yang mendahuluinya dipotong bunyinya. Dengarkan. Am Montag. Am Montag. Am Mittwoch. Am Mittwoch. Komm mit. Komm mit. Dan sekarang contoh dengan bunyi N. Tolong ucapkan yang jelas ya. Der Wein ist gut. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Wir essen nie Schinken. Wir essen nie Schinken. Wir trinken nie Wein. Wir trinken nie Wein. Wir feiern nie. Wir feiern nie. Sebetulnya pada waktu bicara ucapan itu akan datang sendiri. Tetapi orang yang mendengarnya harus berusaha mengenal dengan tepat kata-katanya. Dan sekarang beberapa contoh pendek dengan bunyi R. Der Rhein. Der Rhein. Der Reporter. Der Reporter. Jetzt wieder rechts. Jetzt wieder rechts. Sekarang sekali lagi contoh kita yang di muka tadi yaitu dengan bunyi T. Nicht teuer. Nicht teuer. 8 Tabletten. 8 Tabletten. 100 Tage. 100 Tage. Ya, contoh-contoh serupa itu ada juga pada kata-kata kerja yang dapat dipisah. Zurückkommen. Zurückkommen. Weggehen. Weggehen. Dalam contoh-contoh berikut bukan konsonan-konsonan yang sama yang beradu, tetapi kedua konsonannya mirip sekali kedengarannya. Ini pun yang diucapkan kebanyakan hanya konsonan yang kedua. Kommst du? Kommst du? Bist du das? Bist du das? Hast du Zeit? Hast du Zeit? Nah, saudara pendengar, mudah-mudahan dapat Anda dengar dengan cukup jelas apa persoalannya dan bahwa beberapa petunjuk tadi akan bermanfaat pada waktu membaca dan berbicara. Dan sebagai penutup, seperti biasa, beberapa kalimat lengkap berturut-turut. Macht Dino eine Reise? Ist die Maschine schon da? Ist das dein Pass? Ich muss sagen, dass das alles sehr teuer ist. Lore darf feiern, Hans will lernen, Michael will lieber Fernsehen. Wo ist der Rhein?
Der Reporter sagt, dass wir rechts gehen müssen. Ich will lieber links gehen und dann wieder rechts. Jetzt muss Peter zurückkommen. Jetzt darfst du nicht weggehen. Sekianlah untuk kali ini, saudara pendengar. Sampai jumpa lagi lain kali. Auf Wiedersehen. Dari rangkaian Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle telah Anda ikuti pelajaran dari kursus bahasa Jerman auf Deutsch gesagt berdasarkan naskah dari Goethe-Institut di München dan diproduksi oleh Suara Jerman Deutsche Welle.